همه من ندونم که همه وقت سر کار هستم از تئاتر دوبلاژ یعنی برای یک تیکه نیفتن اینجا همون بالاپوش هم هست که نباید با بالاپوش هم اینجا ببرم مهم که تخت پوش نیست. میفرمایید. Мне кажется, гости наши заждались, пока ты строишь глазки тут всем. البته دوام میدیم. خب بعد از مقبولانه مهمون عزیزی ما هنرمند تئاتر سینما سهراب جان جنجالов. Друзья, мне такое ощущение, что аплодисменты вот здесь вот гораздо громче и ярче, чем там. Мы сейчас сможем соревнования проводить настоящие. بله کرمیز زایندین اوریفی رو دعوت میکنیم. کف کوبی اوه روزنامه‌نگار مؤلف کتاب سینمای سفر. خب اکنون لحظه بسیار باتنطنه، لحظه حساس، لحظه خاطرانگیز، لحظه که به نظرم قلب بسیاری ها مهمانان عزیزی ما و قلب خود انسانی که حاضر نامش را میگیرم توک 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 کار میکنن. میدونید این لحظه هست که ما مؤلف همه زیبایی ها رو دعوت میکنیم. ما شخصی رو دعوت میکنیم که این فیلم را آفریده است، صاحب فیلم را، و برای اون که در روی فرش قرمز از احساساتی زیاد نافتد در کنارش باز یک دختر زیبای دیگر را گرفته است. دو نفر، دو شخصیت منتظرند که اسمشون را این زمان به زبان بیاریم و همه با یک آواز کفکوبی کنند، زیرا ما مهمان داریم. من کارگردان فیلم از میلیون یکی، کارگردان جوان جهان گشته، آینده سینمای تاجیک محیدین مظفر را دعوت میکنم. همراه پرودیوسر کل نظیر کیکیبایова. Друзья, громче, ярче встречаем этих героев. Многие, кстати, всегда задаются вопросом, а чем вообще занимается продюсер? На самом деле, на вот эти хрупкие женские плечи легла огромная работа, потому что продюсер — это как боец невидимого фронта. Он делает все, он сразу везде и отвечает потом тоже за все. Друзья, еще раз давайте поаплодируем, поприветствуем режиссер и продюсер проекта фильма «1 на миллион». دوستان عزیز با من گفتند که نظیرکه، من حسن و جمال نظیرکه را دیدم، فکر کردم که نظیرکه هنرپیشه سینما است. هنرپیشه سینما، خاریزما، زیبایی، جوزبا. یک قرصک برای این دختر زیبا می‌دهید. سپاس. خلاصه همه سرجم و همه منتظر یک قرصک 10 پرته بلند. Но кажется, в этой команде кого-то не хватает. Или полный состав уже, как вы думаете, друзья? Так, а кого не хватает-то? Не хватает кого-то. Кого забыли? میدونید یک نفری هست که سبب سرجمی همین جمعیت در تاجیکستان، در کجایی که فیلم رونمایی می شود، سببگوری سرجمی همایش مردم واقعا همین نفر است. نفری که برای آفریدن این فیلم سببگار شده است، نفری که قهرمان فیلم از هستی او، از قلب او، از زندگی او گرفته شده است. و شما حالا روی پرده هنرمندی رو میبینید که نقش همین نفر رو بازیده است. ما قهرمان داریم، قهرمانی اساسی فیلم،
ولی قهرمانی است که در فیلم نه، در زندگی نقش آفریده است، قدم مانده است. یعنی فیلم از زندگی نامه، از قسمت، از تقدیر همین شخص تهیه گردیده است. Дорогие друзья, невозможно представить фильм без главного героя. Но может быть он в режиме 3 в 1 или 1 в 3. Такое возможно, если речь идет о сегодняшней премьере. Встречайте, Саидмурод Давлатов! Саидмурод Давлатов! Караматулло Курбонов! Караматулло Давлатов! Ходжиев Юнусджон! Ходжиев Юнусджон! Все миллионеры Тоджик. Я карса говорите, пожалуйста. Детство, отрочество, юность. И я думаю, Саидмурод Давлатов на юность нормально? Как? Нормально. Самое то, самый замечательный возраст. И самый замечательный вечер будет у нас сегодня, потому что все, наконец, в сборе. خوب دوستان عزیز، مهمانان عالی قدر، سپاس میگویم به همه شما. فقط یک خواهش دارم که برای سعیدمراد دولتوی کوچک یک قرصک. اکنون برای سعیدمراد دولتوی جوان یک قرصک دیگر شود. و اکنون با سعیدمراد دولتوی اساسی. Ну что, друзья, какой же праздник без музыки и танцев? Я думаю, мы немножечко еще потерпим эту прохладу. Все-таки осень в Таджикистане достаточно теплая. И украсим наше начало замечательного вечера чудесным танцем. یک رقص جذاب پیشکش ما و شما میگردد در روی فرش قرمز. من فکر میکنم که همه ما آماده ایم. رفتیم. Новая эра, друзья, ваши аплодисменты. Do you love me? Браво! Ваши аплодисменты. И вы знаете, я заметила, как съемочная команда смотрела на эти жаркие танцы и думала, а почему у нас не мюзикл? А почему у нас не было танцев и песен? Наверняка в следующем проекте все это будет присутствовать, но сейчас у нас другая история. Сегодня нас ждет премьера замечательного фильма, но до этого мы бы хотели добавить небольшой сладенький момент, сладкую ноту нашему празднику. И поэтому прямо сейчас, друзья, мы попросим внести небольшой сюрприз. بله یک کارکی بسیار زیبایه، یک چیزی که بسیار شیرینه و همه ما شما میدونیم که سینما هر یک فیلم یک شیرینی به خود خاص دارد و این شیرینی ما رو مجبور میکند که فیلم رو یک بار نه 10 بار تماشا کنیم و شیرینی رو البته میشود که میخیل بیاری. Это не просто торт, это настоящее произведение искусства. بله Постер фильма тоже Ай, здесь ой. присутствует. У кого рука поднимется такую красоту резать? عجیب عجیب
Фильм Мухиддина Музафара 1 на миллион. Больше, чем история успеха. Аплодируем, дорогие друзья. Аплодируем и приглашаем Саидмурада Давлатова во всех 3 позициях. Наставника. Итак, друзья, на ваших глазах сейчас все-таки это свершится. Хайр, се Саид Мурод, даст ба даст мекунанд ва ин ширини зеборо мебуранд бо рамзи хеле зебо. Бигузор синемо рушд мекунад як қарсак. کنید با یک اعلان. حالا همه شما را با دالانی سروش خال دعوت میکنید. با دالانی سروش خال درآیید و این شیرینی که حالا دیدید اون را حصه کرده با همه مهمانان تقسیم میکنند. این یک. دویمش آنهایی که توسط دعوتنامه قدم رنجه داشتند میتوانند اولی شدن با تالاری تماشا درآیند، جایهای خود را اشغال کنند و بعدا همه مهمانان عزیزی که امروز عشق سینما آنها رو به اینجا آورده است، مرحمت و داخل درآیید و موسیقی را بلند کنید. سرپرست اساسی طرفخانه یکاسر رو سپاس می‌گویم.